अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इस एक्सक्लूसिव न्यूज़ का ताल्लुक साबिक DGISI जो आज ही साबिक हो गए हैं जनरल नदीम अंजुम से मुताल्लिक है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि जनरल नदीम अंजुम को रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा टास्क मिलने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। ज़राए से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब जनरल नदीम अंजुम से मुताल्लिक ये बात भी अब की जा रही है कि 4 DGISIs के दौर को हमेशा याद रखा जाएगा। पहले DGISI अहमद शुजा पाशा, जिनके दौर में एबटाबाद ऑपरेशन हुआ। दूसरे DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जिनके दौर में 2014 का धरना हुआ। तीसरे DGISI जनरल फैज़ हमीद, जिनके दौर में 2018 के आम इंतखाबात हुए। और चौथे DGISI जनरल नदीम अंजुम, जिनके दौर में 2024 के इंतखाबात हुए। तो इन चारों DGISIs को अपने अपने इन बुनियादी इवेंट्स की वजह से याद रखा जाएगा। एक इवेंट एबटाबाद का, दूसरा इवेंट धरने का, तीसरा इवेंट 2018 के इंतखाबात का और चौथा इवेंट रिस्पेक्टिवली इंतखाबात 2024 का जो फरवरी में हुए और जिसकी बाज़गश्त आज भी सुनाई दे रही है, कभी फॉर्म 45 और कभी फॉर्म 47 की सूरत। अब जनरल नदीम अंजुम से मुताल्लिक क्या खबर आ रही है और क्या बड़ा ओहदा मिल सकता है? एक ऐसा ओहदा जो बड़े अरसे से खाली था। इमरान खान साहब के दौर में एक शख्सियत को बाहर से इम्पोर्ट किया गया और ला के उन्हें उस ओहदे पर बिठाया गया। जब से वो गए, साथ ही वो ओहदा भी ले उड़े, यानी उस ओहदे पर कोई नहीं आया। अब उस ओहदे को जो वेकेंट पोजीशन है उसको फिल करने की तैयारी हो गई है। मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि वो बड़ा ओहदा क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक और ख़त मंजर आम पर आ गया है। और आज के दिन में अब ये दूसरा ख़त अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा है। और उनका कहना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस, अब ये जो आर्टिकल 63A की समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच बना, वो ये कहते हैं कि 5 रुकनी बेंच है इसकी समाअत के लिए, 4 रुकनी बेंच समाअत नहीं कर सकता। और आज मैं बता चुका हूँ पहले खत लिख के कि मेरा इस बेंच में शामिल ना होने या अदालत ना आने की बुनियादी वजह क्या है। आज जो मुझे इस हवाले से हुक्मनामा मिला, जो 4 रुकनी इस बेंच का है, 5 रुकनी में से 4 ने जो लिखा है इसके ऊपर दस्तखत है, मेरे दस्तखत मौजूद नहीं है। ये हुक्मनामा किसी सूरत तसव्वुर नहीं किया जा सकता, ये जुडिशियल ऑर्डर नहीं है और ना ही इसको जुडिशियल ऑर्डर समझा जाए। और ना ही 4 रुकनी जो बेंच है वो कोई हुक्मनामा जारी कर सकता है और ना ही ये समाअत कर सकता है। अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो कह रहे हैं वो ये है कि वो बेंच में क्योंकि उस वक्त मौजूद नहीं थे, और बेंच में अगर होते और वो इनकार करते इन प्रोसीडिंग्स का, तो फिर तो ये समझा जाता कि वो रिक्यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने भी टेक्निकली रिक्यूज नहीं किया, लेकिन वो आए भी नहीं है, ना रिक्यूज कर रहे हैं, ना वो बेंच का हिस्सा बन रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत ये जो कमेटी में रिजर्वेशन है, जस्टिस मंसूर अली शाह का खत है, उसके ऊपर फैसला नहीं हो जाता, तब तक मामला को आगे ना बढ़ाया जाए। अब ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है। एक तरफ जस्टिस काजी फायजी और हुकूमत ये चाहती है कि जल्द अज जल्द आर्टिकल 63 वाले जो केस है उस पर जो रिव्यू पिटिशन है उसका फैसला सुना दिया जाए। और जाहिर है उसकी एक बुनियादी वजह है। और जो कल सुबह अर्ली 9 बजे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग भी बुला ली गई है। अब दिलचस्प बात यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जो मीटिंग बुलाई गई है वो लाइकली इसलिए बुलाई गई है कि कोई नया बेंच अगर बनाना है और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब नहीं बैठ रहे, कोई नया बेंच बनेगा, तो डिसाइड किया जाए कि 5वें नंबर पे किस जज को शामिल करना है। अब दिलचस्प बात तो ये भी है ना कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तो जस्टिस मंसूर अली शाह बैठने को तैयार ही नहीं है। और इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पे तो जस्टिस मुनीब अख्तर का भी एतराज़ है कि इससे निकाला क्यों गया, मुझे क्यों निकाला। अब जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बाकी बचे हैं, 2 जजेस हैं। तो क्या वो जो फैसला करेंगे, क्या वो फैसला काबिल कबूल होगा? क्या आईनी और कानूनी होगा एक ऐसे वक्त में जब सीनियर प्यूनी जज भी और सीनियर मोस्ट जज भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के ऊपर एतराज़ उठा रहे हैं, इस ऑर्डिनेंस के ऊपर एतराज़ उठा रहे हैं। और फिर एतराज़ टेक्निकली इस ग्राउंड पे भी है कि अब ऑलरेडी जब अनाउंस कर दिया है और मैंने इस बेंच में बैठने से माजरत भी नहीं की है, मैं रिक्यूज़ भी नहीं कर रहा, मैं इसका हिस्सा हूँ, तो क्या इसके ऊपर बेंच पर कोई और बेंच बन सकता है? वो जज जिसने रिक्यूज़ नहीं किया उसको हटा के कोई नया बेंच बनाया जा सकता है, यानी कोई नया जज शामिल किया जा सकता है। अगर नहीं तो क्या फिर इस 5 रुकनी जो बेंच है इसके हवाले से जो कॉज लिस्ट इशू की गई है, इसको हटा के कोई नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। फिर देखना तो ये भी है ना कि रिव्यू है, ये 63A का रिव्यू है और 63A की जो असल जजमेंट है
وہ بطور آتھر جج جسٹس منیب اختر کی لکھی ہوئی ججمنٹ ہے. تو جسٹس منیب اختر کو اس میں شامل کیے بغیر ٹیکنیکلی یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو آتھر جج تھا اس ججمنٹ کا, اس کو شامل کیے بغیر کیا یہ معاملہ ممکن ہے کہ ریویو میں وہ جج شامل نہ ہو اور کچھ اور ججز کو ملا کے ریویو سن لیا جائے. اب دلچسپ اس لیے ہے کہ حکومت کے پاس وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. جلد از جلد اس کو کرنا ہے. اکتوبر شروع ہو رہا ہے اور اکتوبر میں ہی حکومت پہلے ہفتے کے اندر اندر ہی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ابھی بیرون ملک ہیں انہوں نے واپس آنا تھا, اور ان کے واپس آنے سے پہلے ہی یہ طے کر لیا گیا کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا, اور وفاقی کابینہ کا اجلاس لائکلی کل ہونا تھا. جو شیڈیول آیا اس کے مطابق فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس کل بلایا گیا تھا, لیکن آنن فانن فیڈرل کیبنٹ کا یہ اجلاس مؤخر کر دیا گیا ہے, اور بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کیونکہ لیٹ نائٹ پہنچیں گے تو کل یہ اجلاس نہیں ہو سکتا. تاہم اجلاس کی جو نئی تاریخ ہے وہ بھی سامنے نہیں آئی کہ پوسٹ پون اگر ہوا ہے تو پرسوں تک کے لیے ہوا ہے یا کسی اور دن کے لیے ہوا ہے. اب یہ سارے جو ایونٹس ہیں وہ آپس میں بڑے کوآرڈینیٹڈ ہے نا. حکومت تو ایک پلاننگ کے تحت چل رہی تھی کہ آج یہ ہوگا, پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی کے تحت بنا ہوا یہ جو بینچ ہے 63A کا یہ کچھ فیصلہ سنا دے گا اور فیصلہ 4-1 سے آ جائے گا, لیکن وہ پلان ڈسٹرب کیا ہے جسٹس منیب اختر صاحب نے. تو اب دیکھنا یہ ہے نا کہ حکومت فیڈرل کیبنٹ کے اندر کس وقت کوئی مسودہ لے کے آتی ہے, اس کو منظور کراتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ بل پارلیمان میں لے کر دیا جاتا ہے. تو دونوں طرف سے میچ تو پڑا ہوا ہے. مشکل تو ہے, دقت تو ہے, اتنی آسانی سے معاملہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا, اب جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جو ندیم انجم صاحب, ان سے متعلق جو خبر آئی وہ یہ خبر فلوٹ کی جا رہی ہے, ذرائع سے یہ خبر فلوٹ کر رہی ہے کہ ان کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو قومی سلامتی کا مشیر لگایا جا سکتا ہے. قومی سلامتی کا مشیر معید یوسف صاحب تھے جو لاسٹ این ایس سے تھے, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے پاکستان کے. وہ معید یوسف صاحب تھے اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں تھے, اور خاصے کنٹروورشل بھی رہے کہ امریکہ سے وہ آئے تھے اور پھر ان کی جو ڈیول نیشنلٹی ہے اس کے اوپر بھی خاصے سوال اٹھے, نکتہ چینی ہوئی. پھر جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی تو وہ بھی چلے گئے. اس کے بعد سے آج تک کوئی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نہیں ہے. اب ندیم انجم صاحب سے متعلق پہلے کہا گیا تھا نا کہ ان کو امریکہ کے اندر کوئی ایمبیسڈر لگایا جائے گا, یو ایس ایمبیسڈر لگایا جائے گا, لیکن اس کے بعد اب یہ خبر فلوٹ کی جا رہی ہے کہ ان کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لگایا جانا ہے. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں بڑا کردار نواز شریف اور مریم نواز کا ہوگا. ویسے تو آج ہی ہم نے خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران کی سول محکموں کے اندر تعیناتی کو لے کے شہباز شریف صاحب کے دور میں جتنی تعیناتیاں ہوئی ہیں 250 سے زائد, مشرف دور سے بھی وہ آگے نکل گئے ہیں. اب اس خبر میں کس حد تک صداقت ثابت ہوتی ہے یہ وقت ہی بتائے گا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے جناب. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اور میں جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ RTS ریحان طارق شو ہمارے مین پیج کے اوپر اسی یوٹیوب پہ فرنٹ پہ ہم نے اس کو بلنک کیا ہوا ہے چینل پہ, اس پہ بھی جائیے اور اپنی محبت کا اظہار کیجیے. اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, بیل آئیکن دبا لیجیے. ویڈیوز ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اچھا کانٹینٹ, اچھا گیسٹ لے کے آئیں, پازیٹیوٹی اسپریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس پر بھی اپنا بھرپور پیار دیجیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.